একদম টকটকে कोई नहीं से हाड़ू हाड़ू इनको लास्ट है भाई। क्या साइज है एप्पल का? 50 ग्राम से ज़्यादा, 100 ग्राम से कम। हाँ गोशे गाछ से उठे केन? उठाओ उठाओ। अरे माने कौन सा फल है? वो एप्पल एप्पल ঘাট কল হইছে দেখো कोई हाँ हाँ ऐसे तो दिखता এসব অ্যাপলের বর্ষার জন্য হয়ে গেছে বুঝছো? चीज़ पिला पड़ता नहीं इधर इधर मस्त আছে है ना। হ্যাঁ ওটা তো বড় হইছে, সাইজ না তো অনেক जो বড়। इसे सुंदर হইছে দেখতে পারলে কিন্তু দিয়ে দেবে কোচি। না কিচ্ছু কই না সাইজ দেখছো? সাইজও সুন্দর হইছে কেউ কবে এত সুন্দর অ্যাপল বাগানে আমরা আইছি। আসো আসো। ऊपर घूमता একদম পাকা পাকা এই সাইজ এটা। এই জায়গাতে 10 কোটি টাকা করে কিনে নিয়ে যাবে লোকে, যাবে তো আর মার্কেটে যাইয়ে 100 টাকা বিক্রি হবে।